बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी शख्सियत हैं, और उनके हवाले से कभी कभार एग्नोस्टिक और एथिस्ट की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किस ज़ुबान में कलाम किया था। ये बड़ा अजब सवाल है, क्योंकि एथिस्ट और एग्नोस्टिक्स जो हैं वो लैंग्वेजेस का इस दुनिया के अंदर जो इर्तिका है उस हवाले से हर चीज़ को देख रहे होते हैं, क्योंकि खुदा पे बिलीफ नहीं रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि वो शायद मुसलमानों से भी ज़्यादा मुसलमानों के खुदा में इंटरेस्टेड मालूम होते हैं, और हर वक्त खुदा के हवाले से कोई ना कोई उल्टा सीधा सा सवाल उठाते रहते हैं। डर सिर्फ ये होता है कि कहीं हमारे बच्चे या वो यंगस्टर्स जो भी कुरान शरीफ की तरफ उतनी रग़बत नहीं रखते हैं या भी नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं वो उनकी इस तरह की उल्टे सीधे सवालों से कंफ्यूज ना हो जाए। इसीलिए ये कोशिश कि आज आपके साथ ये बात शेयर की जाए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर कोई पूछता है कि अल्लाह ने उनसे किस ज़ुबान में कलाम किया था, या अरबी ज़ुबान जो है वो तो इस दुनिया में इतने साल पहले आई है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना इतना पुराना है, तो वो कलाम कैसे हो सकता है उसी ज़ुबान में। ये एक्चुअली दो तीन इसमें बेसिक गलतियाँ हैं। एथिस्ट चूँकि हमारे मज़हब से बाहर बैठे होते हैं और वो हमारे मज़हब को मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मज़हब के हवाले से सवाल उठाते रहते हैं ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। अगर वो अल्लाह ताला पर पूरे तरीके के साथ ईमान को समझ पाते और या समझने की एक ईमानदाराना कोशिश करते, तो वो ये मालूम कर लेते कि अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला पर जो ईमान है वो एक इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला आलिम है, हर चीज़ का इल्म रखने वाला, इल्म सिखाने वाला, ख़बीर है, समी है, बसीर है, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी हर जगह उसकी कुदरत नुमाई है। लेकिन एथिस्ट इस तरह से सीखना नहीं चाहते, ना ही समझना चाहते हैं, बस सवाल उठा देते हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम आलमीन अल्लाह ने बनाए हैं, तमाम डायमेंशंस अल्लाह ने बनाई हैं। हम टाइम की डायमेंशन में कैद हैं, वो टाइम की डायमेंशन से आज़ाद है, वो इसको तख्लीक करने वाला है, हम इस तख्लीकी वक्त के अंदर हैं। तो वो इस वजह से जो डायकॉटमी उनके ज़हन में पैदा होती है कि ज़ुबानें इतने साल बाद बनी हैं, तब तो ज़ुबानें ही नहीं, तो किस ज़ुबान में बात की होगी। इस हवाले से बात आगे करते हुए वो ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्मुल अस्मा दिया था, यानी हर शय का इल्म, हर नामों का इल्म। नामों का इल्म क्या होता है कि हम किसी चीज़ को उसकी ज़ात और सिफ़ात की वजह से पहचानते हैं, फिर हम उसको एक नाम देते हैं। यानी अगर एक सांप है तो सांप हमारे लिए सांप है ना, अंगूरे के लिए तो वो स्नेक है, और पर्शिया में उसको कुछ और कहेंगे और अरबिक में उसको कुछ और कहेंगे, लेकिन सांप अपनी ज़ात और सिफ़ात से तमाम लोग एक ही तरह पहचानते हैं। तो अल्लाह ताला ने तमाम अशिया का जब नाम सिखा दिए, यानी वो ज़ात में अशिया क्या हैं और उनकी सिफ़ात क्या हैं और उसको क्या नाम देना है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। यानी हर चीज़ को समझने का इल्म उनके पास, हर चीज़ को पहचानने का इल्म उनके पास, हर चीज़ को नाम देने का इल्म उनके पास। जब नाम देने का इल्म ही उनके पास है, तो भला उनको किसी एक लैंग्वेज को सीखने की क्या ज़रूरत, या अल्लाह ताला उनके साथ कलाम करने के लिए भला खुदा न खास्ता एक ज़ुबान की मोहताजी थोड़ी है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह की बारगाह में वो तमाम ज़ुबानें देने वाले, तमाम अस्मा देने वाले, तमाम तरह का शऊर देने वाले, और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ये सारे का सारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। और ये है हमारा वो ईमान जो बच्चों को बताना चाहिए कि ये जो सारे के सारा दुनिया में आज ज़ुबानें हैं, ये एक इनेट एबिलिटी है इंसान की, जो कि कहाँ से चल रही है, हमारे उसी जद से चल रही है, हमारे आबा व अजदाद से चल रही है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चल रही है। ये इनेट एबिलिटीज़ उनको दी गई, वो आज भी जेनेटिकली तमाम लोगों में ट्रांसफ़र होती हैं और तमाम लोगों के अंदर पाई जाती हैं। 5000 से 7000 ज़ुबानें दुनिया में मुख्तलिफ बोली जाती हैं। इंसान ने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस भी ईजाद कर ली जो बोलती नहीं है, लेकिन आप उसको समझते हैं। ये खुद एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप फिर कहेंगे कि आप कंप्यूटर से कैसे बात कर लेते हैं। भाई कंप्यूटर की ज़ुबान होती है और ज़ुबान समझ आती है। इसी तरह आपने देखा है, एक हाफ़िज़ कुरान होता है, वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हैं, अरबी नहीं भी जानते, लेकिन अरबी ज़ुबान में उतरा कुरान जो है पूरी तरह से याद कर लेते हैं। जबकि ज़ुबान के बारे में कहा जाता है कि ज़ुबान होती वो है जो ग्रामर और वोकैबलरी के ऊपर बेस्ड हो। ना एक शख्स को वोकैबलरी आती है, ना ग्रामर आती है, मगर पूरा कुरान याद कर लेता है। आप एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, उसके साथ माँ बाप बात करना शुरू करते हैं, वो भी 2-3 साल का होता है, 1-1.5 साल का होता है, ना उस बच्चे को ग्रामर सिखाते हैं, ना उसको टेंसेस सिखाते हैं, ना उसको वोकैबलरी देते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा समझ जाता है। यानी हम अपनी ज़िंदगी में भी ऐसी बेहद मिसालें देख रहे हैं जहाँ पे हम लैंग्वेज बाउंड या लैंग्वेज के मोहताज नहीं होते हैं। इसी तरह से चूँकि हम ये मानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम तरह के अस्मा का दे दिया था इल्म, अल्लाह ताला ने इल्मुल अस्मा दे दिया था, हर चीज़ का इल्म उनके पास था। यही वजह है कि उनकी औलाद में हमारा ये ईमान है कि जब अम्बिया ने चाहा तो हुदहुद से बात की,
جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نبی جو فرشتوں سے اسی طرح بات کرتا ہے، کیونکہ فرشتوں سے بات کرنے کا علم بھی اسی علم الاسماء میں ہے، چونکہ ہدہد کی زبان جاننے کا علم بھی اسی میں ہے۔ اسی طرح سے کنکر جو ہیں وہ نبیوں کے ہاتھوں میں کلمے پڑھتے ہیں، وہ کیسے پڑھتے ہیں کیونکہ نبی جانتے ہیں یہ کیا بات ہو رہا ہے۔ جانوروں کی بات کو سمجھ لیتے ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا جب سائنس اس کے اوپر کام کرے گی اور آپ کو اے آئیز میں اور سائنس کے حوالے سے مختلف زبانیں ڈی کوڈ ہوتی ہوئی پرندوں کی مختلف زبانیں ڈی کوڈ ہوتی ہوئی معلوم ہوں گی، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ انیٹ ایبلٹی انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ہی زبان بولتا ہے اور وہ میکسیمم 2 یا 3 زبانیں سیکھ لیتا ہے، انگلش ایک ساتھ سیکھ لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں 6 8 زبانیں بولتے ہیں، جبکہ ہم وہ تصور بھی نہیں باندھ سکتے کہ یہ کیسے بول رہے ہیں۔ تو یہ ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں انیٹ اندر ایک کوگنیٹو ایبلٹی دی ہے کہ انسان لرن کر لیتا ہے۔ ووکیبلری اور گرامر اس کو بعد میں پرفیکٹ ہوتی ہے، لیکن وہ زبان کو پہلے لرن کر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرنے جاتے ہیں، اردو آتی ہوتی ہے، ان پڑھ ہوتے ہیں چٹے، لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انگلش بھی بول رہے ہوتے ہیں، انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں، عربک کنٹریز کے اندر عربی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کسی کلاس میں تھوڑی جاتے ہیں، بول کے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بلانے والا ہو، جب وہ خود اپنے قرآن میں بھی اپنے رسول آخری کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھ، جس نے تجھے پڑھنا سکھایا اس کے نام سے پڑھ۔ اللہ نے سکھایا، اللہ نے کیسے سکھایا؟ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور انبیاء کرام سے جیسے بات کرنی چاہیے کی۔ کل کو پھر یہ لوگ سوال کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ کیسے بات کی، پھر یہ بات کریں گے کہ معراج شریف پہ جبریل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بات کی، پھر کل کو یہ سوال اٹھائیں گے کہ قبر میں انسان سے اللہ کیسے بات کرتا ہے۔ یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم الاسماء دیے تو علم الاسماء کا مطلب ہے ہر شے کا علم، اس میں فرشتوں سے بات کا علم بھی ہے، قبر میں فرشتوں سے بات کا علم بھی ہے، جنات سے بات کا علم بھی ہے، کنکریوں سے بات کا علم بھی ہے، پرندوں سے بات کا علم بھی ہے، جانوروں سے بات کا علم بھی ہے، اور دنیا میں پھیلی ہوئی بے شمار زبانیں بھی ہیں۔ بس آخر میں جاتے جاتے اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، نوم چومسکی جو ایک بہت بڑا لنگوسٹک میں جو بڑا نام ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ انیٹ ایبلٹی ہے، یہ انیٹ ایبلٹی ہے لینگویج لرننگ جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انیٹ جو ہے لرننگ، یہ بنی آدم کو، حضرت آدم کی اولاد کو دی ہوئی ہے، انسان کے اندر موجود۔ اسی طرح کے کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس طرح کے سوال جو شرارتی سے سوال ہوتے ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے اور نہ کوئی پیر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جڑے رہیے، قرآن مجید کو پڑھیں اور اپنی رائے اس کے اندر ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا سگنلز شروع میں ہی دے رہے ہیں۔ اسپیشلی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے، جو قرآن مجید کے شروع میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مکالمہ فرمایا، جو ابلیس کے حوالے سے معاملہ ہے، کائنات کے شروع ہونے کے حوالے سے معاملہ ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھیں، یہ آپ کے اوپر بہت سارے راز وہ افشا کر دے گا جس حوالے سے ایتھسٹ فضول قسم کے سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا اور ہمارے ایمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں نوازے۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح کے کسی سوال اور کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔